ब्लैक मैजिक करने वालों, कफन देखा है? कभी कब्र का मंजर देखना, ये सब चीज नहीं करोगे। चंद पैसों के लिए आप किसी के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, अफसोस से कहना पड़ता है, अल्लाह नहीं बख्शेगा। मोज ये मच्छा चोन ये कब्रिस्तान मेच कत ये मरचवांगन हक मरचवांगन ये शक्ल कम सुन बनम डॉक्टर डॉक्टर नाव अच्छा लड़की डॉक्टर तम नाव मोन नाव सारे तमिस इंसानस कर रोस यम दुनिया तो तम दुनिया ये कूर तो वह बह माफी मगर अगर क्या गलती तक दियो माफी रू वारिया तकलीफस मज डॉक्टर गसान तत दौद वोद कहें घर वथान ये घबराहट। ये माँ कुछ महीनों से बीमारदारी के हालत में होती है, कभी घबराहट, कभी परेशानी, कभी घर में दिल ना लगना, कभी अफरा तफरी का माहौल बनना घर में, सब कुछ इस मेरे मां के साथ होता है। श्रीनगर से लेकर शोपियां, शोपियां से लेकर श्रीनगर, ये मेरी मां चक्कर लगाती गई। डॉक्टर साहब यही कह रहा है मां जी आपको कोई बीमारी नहीं, आप बिल्कुल फिट हो। मां जी परेशान हुई, जब मैं फिट हूं फिर ये कौन सी ऐसी बीमारी है, ये कौन सी ऐसी परेशानी है जो मुझे घर में बैठने नहीं देती है। वो ये है, ये मां जी की तस्वीर है और इस पे साफ तौर पे लिखा है इनका माल, इनके बच्चे, इनका कोई बच्चा डॉक्टर भी है, उनका नाम भी इसमें जिक्र किया गया है। इनका घर, इनका जमीन, इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनका नाम, सबका जिक्र किया गया है कि ये बर्बाद हो जाए। और खाली ये नहीं, इसके साथ साथ ये बाल, सिर के बाल और इसके अंदर हरी मिर्च और कब्रिस्तान की मिट्टी, ओहो हो, ये आप देख सकते हो। इस मां ने ये सारा निकाला है अपने ही आंगन के गेट पे। ये मां झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाते लगाते इस पे नजर पड़ी, इस पे नजर पड़ी और इसने ये जादू जो है, ये जो ब्लैक मैजिक इनके ऊपर किया गया था, वो निकाला। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, किसी का मकान देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी का बच्चा जो है वो सही रास्ते पे है, किसी की कामयाबी देख के उसके ऊपर बुग़्ज़ या हसद मत पालो, क्योंकि ये दुनिया ही शौक है। ये शौक दुनिया में ही होते हैं, आखिरत में इन शौकों का कोई काम ही नहीं है। ये मकान, ये धन दौलत, ये जमीन, ये पैसे, ये दुनिया ही रस्म रिवाज है, आखिरत में इनका कोई काम ही नहीं है। ये देख के किसी के ऊपर जादू मंत्र करना, तावीज बना के उनको बेकरारी करवाना, उनके अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाना, ये इंसानियत नहीं, ये हैवानियत है जो आपने किया है। कल जाके आप उस अल्लाह जुल जलाल को कौन सा जवाब दोगे? ये मां अपनी रूह से इतनी ज्यादा परेशान हुई है कि इसका रूह इतना तकलीफ में है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सलाम वालेकुम सलाम। मोज तुहज दास्तान बूझित गोस बह पान हैरान, क्योंकि मे पे तवीज आमित कर तो मे कुछ हाल उस तम साथ गसन, बह कुछ हाल उस तमिस पन्ने माज कर, सह जानम पन पान। ये वुछुम ये चान शक्ल छा, ये चान कोर हन शक्ल छा, बह हेक नह वनित, लेकिन अत मज चान शुरन हुंद नाव, ये मस, ये क्या तकलीफ मे हाई प्रेशर गसान हंग तो मंग। रात गए डॉक्टरस तम दोप चे कहें, ओत्र गए डॉक्टरस तम दोप चे कहें, तत कहें प्रेशर, घर मे हाई प्रेशर। शहर गए मे दोप दोन थान बह डॉक्टरस तोर बस मे खेव सोरे क्या, मे प्रेशर कहें। क्या यमिस इंसानस न कह, यमिस हैवानस क्या वेथन? मांगन माफी, अगर कह गलती तत दिन माफी।
اگر اس کٲنٛسہِ کھیوٚمُت چھِ کینٛہہ کوٚرمُت چھِ کینٛہہ تَتھ دی تَن معٲفی وۄنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سن تٔمِس کرِ اللہ تعالیٰ قہر ییٚمہِ دُنیا تہٕ تَمہِ دُنیا تہِ بالکل اگر کرِ کٲنٛسہِ سختی واتناین أسۍ کیٛاہ وَنوس اَسہِ تانۍ چھُ یُتُے تۄہہِ ما چھو کٲنٛسہِ دُشمنی اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ دُشمن أسۍ چھِ پانے کیا چھو باسان یہ تعویز کرنُک مقصد کیا چھُ تُہُنٛد یہِ عالیشان گھر وٕچھِتھ یہِ چھُ زہر لُکن زہر تیلن یِم چھِ دپان یِموٕے اوٚن یِموٕے کھیوٚو أسی روٗدۍ پاک اَسہِ کیٛاہ کوٚر أسۍ چھِ کران موٚزوٗرۍ مشگت پانہٕ کِنۍ پانس کران دۄہس راتس کار پانس کماوان تہٕ کھٮ۪وان لُکھ چھِ دپان یہِ اوٚن ژوٗرِ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ ییٚمِس نفرس کیٛاہ چھُ یژھان وَنُن أمِس چھِ منگان أسۍ معٲفی اگر غلطی چھِ تتھ دِ معٲفی بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کوس بوز آز بیٚیہِ ہٮ۪کوس نہٕ کیٚنٛہہ ؤنِتھ ژٕ چھُکھا یا ژٕ چھکھا ژٕ چھُکھا یا ژٕ چھکھا ژٕ رانٹہٕ چھکھا یا ژٕ جانور چھُکھا ژٕ گُپن چھُکھا یا ژٕ حیوان چھُکھا ژٕ اِبلیس چھُکھا یا ژٕ شیطان چھُکھا یہِ موج چھے گُلۍ گٔنڈِتھ منگان معٲفی دپان چھے یا دپان چھی اگرے حظ مےٚ غلطی آسہِ گٔمٕژ مےٚ دِ حظ معٲفی میون مکان یا میون زٔمیٖن وٕچھِتھ ما حظ پال دِلس منٛز بُغُز تہٕ حسد کینٛہہ یہِ حظ چھُم ییٚتھۍ تھاوُن یہِ حظ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد دیُن تٔمۍ دیُت تہٕ نی تہِ سُے مگر یہِ کار متہ کرتم یہِ مس اوٚنمُت کتہِ حظ چھُکھ ییٚمۍ شیطانن یہِ بنومُت چھُ ییٚمۍ شیطانن یہِ بنومُت چھُ دیکھو موت اٹل ہے موت آج بھی آنا ہے موت کل بھی آنا ہے چاہے وہ تمہارے ان غلط حرکتوں کے وجہ سے تکلیف میں انسان آ کے اس کی موت ہو جائے ایک بات لیکن ڈرتا میں کسی کے باپ سے نہیں قرآن کے آیتوں کو آپ نے اس طرح غلط استعمال کیا ہے کہ حالانکہ آپ قرآن کے آیت لکھ کے لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ یہ ٹوائلٹ میں رکھو یہ قبرستان میں رکھو یہ غلط جگہ پہ رکھو اور مرنا ہے جس کو تم یہ بابا بابا کہتے ہو نا پیر کے نام پہ ڈھونگی پیر بنے ہوئے ہو مرنا ہے مر کے جس دن تمہیں حساب لیا جائے گا نا اصل بادشاہ تو وہ اوپر والا ہے آپ تو کٹ پتلیا ہو کٹ پتلیا کچھ وقت تک تمہارے اس غلط حرکتوں سے اس میری ماں کو تکلیف لگے گا تکلیف یہ ہے تکلیفوں میں ابھی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے یہ سہ رہی ہے یہ تکلیف لیکن دین آپ جیسے شیطانوں کا ہے اس کے گھر میں جو یہ افراتفری کا ماحول کبھی کبھار بنتا ہے گھبراہٹ کا ماحول کبھی کبھار بنتا ہے حساب لیا جائے گا اس کے بچے ڈاکٹر ہے اس کے بچے انجینئرز ہے یا کچھ ہے کیونکہ یہ خود نیکوکار عورت ہے تب جا کے اس کے بچے صحیح راہ پکڑ کے اچھی پوزیشن پہ لگے اگر یہ عورت صحیح نہیں ہوتی تو اس کے بچے آج اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے شوپیاں میں یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک ماں کا روح بڑے تکلیف میں بلیک میجک کرنے والوں کفن دیکھا ہے کبھی جب کوئی مرتا ہے پھر قبرستان تک گئے ہو وہ قبر دیکھی ہے قبر پھر ایک انسان کو جو پلنگ پہ سوتا تھا جو پرفیوم 1000 روپیہ کا لگاتا تھا اس کو 2 گز کفن کا ٹکڑا میرا لباس ہوگا اٹھا کے اسی قبر میں رکھتے ہیں اندھیرا اور اوپر سے پھٹا دیتے اوپر سے مٹی جاؤ کبھی قبر کا منظر دیکھنا یہ سب چیز نہیں کرو گے چند پیسوں کے لیے آپ کسی کے زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اللہ نہیں بخشے گا تمام بلیک میجک کرنے والوں کو یا تمام بلیک میجک کرنے والیوں کو گزارش کرتا ہوں تو زنان چھوا بلیک میجک کرن یا مہنی قسم خدا کی آپ کے بلیک میجک کرنے سے لوگوں کو کچھ حد تک تکلیف لگتا ہے لیکن آپ کی پکڑ بہت بڑی ہوگی گناہ ہے باز آ جاؤ ان کاموں سے کیونکہ اللہ کا عذاب جو ہے کبھی زلزلہ کے شیپ میں کبھی ژالہ باری کے شیپ میں کبھی بیمارداری کے شیپ میں
अजाब आता ही रहता है। वो बीच बीच में मिस्ड कॉल देता है, लेकिन जिस दिन पूरी कॉल करेगा उस दिन तुम जैसे शैतान भी दस जाओगे और हम जैसे गुनहगार भी दस जाएंगे। इसलिए किसी के सामने खड़ा होना है, किसी के सामने जवाब देना है, किसी का पैसा देख के, किसी का मकान देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी का माल देख के उसका बुग़्ज़ अपने दिल में मत पालो। ये माल दौलत चंद दिनों का होता है, आखिरकार इस सब चीजों को फान होना है। भला दुश्मनी, भला बुग़्ज़ रखने की क्या बात है। इस मां से जिस किसी को भी दुश्मनी है, मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं। मुझे भी कभी किसी ने जादू किया था, मैं जानता हूं कि मैं किस हालत से गुजर रहा था, कितना अजाब था मुझे, न दिन को सुकून न रात को नींद। वो मैं जानता हूं कि क्या कुछ होता था मुझे। मत करो किसी के बच्चों को ब्लैक मैजिक, मत करो किसी के घर को ब्लैक मैजिक, मत करो किसी के जमीन को ब्लैक मैजिक, मत करो ये जादू मत करो किसी के ऊपर, ये तकलीफ में होते। आज इस मां ने अगर ये नहीं निकाला होता, आप देखो कब्रिस्तान की मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है, कब्रिस्तान की मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है, जिंदा मछली को इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक मैजिक के लिए, जानवरों के कलेजी को इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक मैजिक के लिए। हो इंसान सुचुक नादा, हो मेरे भाई, तुम्हें किस चीज ने गुमराह कर दिया है? क्या मरना याद नहीं है? क्या इस दुनिया में तुम्हें रहना है परमानेंट? क्या आप दुनिया में ये मौत नहीं देखते हो? कितने सारे आए, कितने सारे गए। क्या वो देख के भी आपने इबरत हासिल नहीं की? इस मां को जो तकलीफ है ना, वो मैं जानता हूं, लेकिन ये इस तकलीफ का बदला आपको ये नहीं, इस तकलीफ का बदला अल्लाह जुल जलाल आपसे खुद लेगा। लेकिन जिससे अल्लाह जुल जलाल बदला लेगा, वो बदला किस अंदाजे का होगा, वो बदला किस मंजर का होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। मेहरबानी करके ब्लैक मैजिक करने वालों, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इन सब चीजों से दूर रहो। किसी को तकलीफ देने के लिए ब्लैक मैजिक मत कीजिए, किसी का बुग़्ज़ अपने दिल में मत पालिए। ये मां जो है, ये बहुत परेशान है, इसका पति परेशान है, जिन बच्चों को इसने पाल पोस के बड़ा किया है, उन्हीं बच्चों को आज कोई शैतान, कोई इब्लीस उन्हीं बच्चों का नाम इस तावीज में मेंशन करते हैं। वो बर्बाद हो जाए, वो बीमार पड़ जाए, इनका खानदान में परेशानी आए। और ये आप देख सकते हो, सुई सुस्न तामशा कहता, ये गलत है। वो मुसलमानों, थोड़ा तो समझ जाओ, क्यों किसी को तकलीफ दे रहे हो? थोड़ा समझ जाओ। मोज ये भी वीडियो में उन वुशमुत अगर न वन सुधर सुना इंसान इंसान मंगतक मेन मूजूब मंगतक लास्टस बे एक लट माफी मे यमन बलायन दिस गस कोचुन दबो मेरी माफी अगर गलती छ माफी दियो ये मत करतो क्या सोद वन तो क्या